ओडिशार सनगोड गाँव रे केतेक घरे कुकुड़ा पालन करती। एथि सकाशे निजर सुख दुख आलोचना करने सहित निजर कुकुड़ा कथा भी सेमाने आलोचना करती। नमस्कार मंगला, केमिति अछ? तमे आज एते दुखित जना पड़ुछ? हाँ सुप्रिया दीदी, कौन करिबी, मु बहुत असुविधा रे अछि। प्रत्येक दिन मोर गोटे लेखा कुकुड़ा मरी जाउछंती। जानि पारुनी जे काहे के एमिति होउछि। अच्छा, आम गाँव रे भी आम पड़ोसी लोक एई सब कथा होउछंती, तांकर भी एई सब समस्या देखा दउछि। अच्छा दीदी, कोन अन्य लोकंकर भी एई समस्या होउछि? हाँ मंगला, आमे माने खूब शीघ्र जेकोसी पशु डाक्तर परामर्श करिबा। मते लागुछि जे गाँव रे कोनोसी कुकुड़ा रोग संक्रमित हेछि, जहा द्वारा रोग होछि एवं कुकुड़ा माने मरि जाउछंती। हाँ दीदी, एटा ठीक हबो। मु जने पशु डाक्तर को जानिछि, तांको आमे खूब शीघ्र आम गाँ को डाकिबा। अरे सुप्रिया दीदी, आसंता काली तो आम एसएचजी दल को पशु चिकित्सक डॉक्टर अमृता आसुछंती। आम समस्तंकर समस्या विषय रे तांको सह परामर्श करिवार सुजोग मिलिबो। ताहले चलो आसंता काली आमे समस्ते एसएचजी मीटिंग रे तांको देखा करिबा। ता परदिन समस्त महिला माने एसएचजी मीटिंग रे डॉक्टर अमृता को साक्षात कले। नमस्कार भौणी माने, आज आम गहन रे बारिपदर डॉक्टर अमृता दीदी आछंती, जे कि जने पशु डाक्तर। अमृता दीदी कुकुड़ा पालन समस्त सुविधा असुविधा विषय रे आलोचना करिवे। नमस्कार भौणी माने, मो ना अमृता राणी। मु पशु डाक्तर अछि आ विशेष करी मु कुकुड़ा पालन उपरे अधिक काम करे। नमस्कार अमृता दीदी, आम गाँ रे गत किछि मास हैला बहुत कुकुड़ा मरुछंती। हाँ दीदी, आम घरे भी 3 सप्ताह रे 5टा कुकुड़ा मलेनी, जहा द्वारा कि हमर बहुत क्षति होछि। आमे जानि पारुनु एमिति काहे कि होछि। अमृता दीदी, मते केही जणे कहले जे कुकुड़ा को कोन गोटे रोग हिछि, बहुत कुकुड़ा मरि गलेनी। हेले दीदी, ए रोगटी केमिति होछि कहले, जहा द्वारा हठात एमिति अधिक परिमाण रे कुकुड़ा मरि जाउछंती? देखंतु भौणी, पशु पक्षी को बहुत कारण रोग होई थाए, जेमिति कि वायु बा पवन माध्यम रे गोटिए कुकुड़ारू अन्य कुकुड़ा को होई थाए। कोनोसी रोग होइतिबा कुकुड़ार संस्पर्श रे आसिले भी, आउ ता छडा भी कुकुड़ा बाहरे बुला बुली कले बाहरु आसुथिबा पक्षीक माध्यम रे मध्य रोग आसी थाए, जहा द्वारा एही रोग जनक ठारू अन्य जनक संक्रमित होई थाए। एथिपाई कुकुड़ा को रोगरू बंचेबाकू हेले जैव सुरक्षा उपरे ध्यान देबा आवश्यक। एहा द्वारा निजर एवं संपूर्ण गाँव रो कुकुड़ा को बंचाई परिबा। दीदी, ए जैव सुरक्षा कोन? जैव सुरक्षार अर्थ हेउछि जे आमे एपरि एक अभ्यास बा उपाय अवलंबन करिबा, जहा द्वारा कि पशु एवं पक्षी को रोग संक्रमण को रोका जाई परिबो। जेमिति कि आम कुकुड़ा को जंगली पक्षी, बाहरु आसुथिबा पक्षी एवं अन्य प्रजातिर पक्षीक ठारू भी जीवाणु आसी थाए। आउ जेतेबेले रोगग्रस्त किंबा बाहर पक्षी एकाठी खांती किंबा गोटे पोखरीरू पानी पियंती किंबा गोटिए भाड़ी रे रुहंती। एणु ए सब रोगरू रक्षा पाइबाकू हेले आमको एमिति करिवार अछि जे आमर कुकुड़ा को एक निर्दिष्ट जगह रे जाल द्वारा रखिबा, जहा द्वारा कि रोग संक्रमण ठारू दूर रे एवं सुरक्षित रहिबे। अच्छा अमृता दीदी, आमे आउ को कथा विषय ध्यान रखिबो? बाहरे पिंधिबा पाई अलगा चपल एवं कुकुड़ा भाड़ी को जीवा पाई अलगा चपल पिंधिबा उपरे विशेष ध्यान देबो। कुकुड़ा भाड़ी को जीवा बेले पाद सफा करिबा पाई एक चूर्ण बोरा रखिबा निहाती जरूरी। एवं सब बेले भाड़ी भीतर को जीवा बेले एवं आसीबा बेले चूर्ण रे चपल को सफा करिबा जरूरी। हाथ धोइबा पाई साबुन एवं पानी भी रखिबा जरूरी। सबुठारु गुरुत्वपूर्ण कथा, कुकुड़ा भाड़ी पिलांकर खेल पड़िया कि परिदर्शन स्थान नुहे। आमे हमर भाड़ी को कोनोसी बाहर व्यक्ति को जीवाकू देबा नाही। छोटो पिलांको पाखो को जीवाकू दियंतु नाही कि निजे जदि कहा घर को जाउछंती तेबे तांको कुकुड़ा भाड़ी को जानतुनी। आउ गोटे कथा ध्यान देबे जे बिक्री पाई नेइथिबा कुकुड़ा जदि बिक्री न हुए तेबे ताको सस्ता रे देई दियंतु, किंतु घर को कुकुड़ा को फेरे आनंतुनी। जदि बजार रे कोनोसी कुकुड़ा को रोग संक्रमण होइथिबो तेबे ताहा आपणक घर को आसीबो। आउ जो आमे पर्व पर्बाणी रे कुकुड़ा लढ़ेई करूचु, से सब भी भूल काम, जहा के कुकुड़ार जीवन प्रति बहुत क्षतिकारक हेइ थाए।
ଏମାନଙ୍କ ଠାରୁ ବି ରୋଗ ସଂକ୍ରମିତ ହୋଇଥାଏ। ଏଣୁ ଏସବୁ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା ଉଚିତ। ଆଚ୍ଛା ଦିଦି, ଆମେ ତ ଏସବୁ କଥା ଜାଣିନଥିଲୁ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏ କଥାକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଧ୍ୟାନ ଦେବୁ। କିନ୍ତୁ ଦିଦି, କୁକୁଡ଼ା ଯଦି ରୋଗଗ୍ରସ୍ତ ହେଇଯାଆନ୍ତି ତାହେଲେ ଆମେ କଣ କରିବୁ? ନନ୍ଦିତା, ଯଦି କୁକୁଡ଼ା ରୋଗଗ୍ରସ୍ତ ହୁଏ ତେବେ ତୁରନ୍ତ ତାକୁ ଅନ୍ୟ କୁକୁଡ଼ା ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରଖିବା ଦରକାର ଏବଂ ପଶୁ ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ କରିବା ଦରକାର। ଆଉ ଏକଥା ବି ମନେ ରଖିବା ଉଚିତ, ଯଦି ଗୋଟିଏ କୁକୁଡ଼ା ରୋଗଗ୍ରସ୍ତ ହେଲା ତେବେ ତାକୁ ଅନ୍ୟ କୁକୁଡ଼ା ଠାରୁ ଅଲଗା କରି ଅନ୍ୟ ଭାଡ଼ିରେ ରଖନ୍ତୁ, ଯେମିତି ସେ ବାହାର କୁକୁଡ଼ା ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ନ ଆସିବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗାଁର କୁକୁଡ଼ାକୁ ବଞ୍ଚେଇ ପାରିବେ। ଆଉ କୁକୁଡ଼ା କିଣିଲା ବେଳେ ଏଥିପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବେ, ଯେମିତିକି କୁକୁଡ଼ାର ଆଖି, ଗୋଡ଼ କିମ୍ବା ନାକରେ କୌଣସି କ୍ଷତ ନଥିବ କିମ୍ବା କୌଣସି ଜାଗାରେ ଘା କିମ୍ବା କୁକୁଡ଼ା ରୋଗଗ୍ରସ୍ତ ହେଇନଥିବ। ଏସବୁ ଦେଖିବାର କାରଣ ହେଉଛି ଯେ ବହୁତ ସମୟରେ ବଜାରରେ ଖୁବ୍ କମ୍ ଦାମରେ କୁକୁଡ଼ା ମିଳିଥାଏ ଏବଂ ତାକୁ ଆମେ କିଣି ଆଣୁ, ଯାହାଫଳରେ ଘରେ ରହୁଥିବା କୁକୁଡ଼ାକୁ ମଧ୍ୟ ରୋଗ ସଂକ୍ରମିତ ହୋଇଥାଏ। ଦିଦି, କଣ କୁକୁଡ଼ାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବି ଟୀକାକରଣ ହେଇଥାଏ? ହଁ ନନ୍ଦିତା, ବହୁତ ଜରୁରୀ ପ୍ରଶ୍ନ ତମେ ପଚାରିଛ। କୁକୁଡ଼ାକୁ ରାଣୀକ୍ଷେତ, ଫଲ୍ ଫକ୍ସ ଏବଂ ବସନ୍ତ ରୋଗ ମଧ୍ୟ ହେଇପାରେ। ଏସବୁ ରୋଗରୁ ବଞ୍ଚେଇବା ପାଇଁ ହେଲେ ଠିକ୍ ସମୟରେ ଟୀକାକରଣ କରିବା ନିହାତି ଜରୁରୀ। କୁକୁଡ଼ାକୁ କୃମିନାଶକ ଔଷଧ ଦେବା ବି ବହୁତ ଜରୁରୀ ହେଇଥାଏ। ଦିଦି, ଆମ ଗାଁରେ ବହୁତ ଲୋକ ମଲା କୁକୁଡ଼ାକୁ ପଡ଼ିଆରେ ଫିଙ୍ଗି ଦଉଛନ୍ତି। ହଁ ଦିଦି, କିଛି ଲୋକ ତ କୁକୁରକୁ ବି ଖାଇବାକୁ ଦେଇ ଦଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା କଣ ଠିକ କଥା? ଅମୃତା ଦିଦି, ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ବଜାରରେ ଜଣେ ଲୋକ କହିଲେ ଯେ ଯଦି କୁକୁଡ଼ା ମରିଗଲା ତାହେଲେ ତାକୁ ମାଟିରେ ପୋତିଦବ, ନଚେତ୍ ନିଆଁରେ ପୋଡ଼ିଦବା ଉଚିତ। ଗତ ମାସରେ ମୋର 2ଟା କୁକୁଡ଼ା ମରିଗଲେ, ଆଉ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ତାକୁ ନେଇ ମାଟିରେ ପୋତି ଦେଇ ଆସିଲେ। ସାବାସ୍, ତମ ସ୍ୱାମୀ ଠିକ କଲେ। ମରି ଯାଇଥିବା କୁକୁଡ଼ାକୁ ପଡ଼ିଆରେ ଫିଙ୍ଗିଦେବା କିମ୍ବା କୁକୁରକୁ ଖାଇବାକୁ ଦେବା ଠିକ ନୁହେଁ। ମଲା କୁକୁଡ଼ାରୁ ମଧ୍ୟ ରୋଗ ସଂକ୍ରମିତ ହୋଇପାରେ। ସେଥିପାଇଁ ମଲା କୁକୁଡ଼ାକୁ ନିଆଁରେ ଜଳେଇ ଦିଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ମାଟିରେ ପୋତି ଦିଅନ୍ତୁ। ସଠିକ ଉପାୟ ଅବଲମ୍ବନ କରିବାଟା ହିଁ ଠିକ। ଏଥିପାଇଁ 2ଟି ଉପାୟ ଅଛି। ପ୍ରଥମତଃ, ଯେମିତି ଆମର ଏଇ ଭଉଣୀ କହିଲେ, ଆପଣ ମଲା କୁକୁଡ଼ାକୁ ମାଟିରେ ପୋତି ପାରିବେ। ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ଉପାୟ ହେଲା, ଆପଣ ତାକୁ ନିଆଁରେ ଜୁଇ ଜାଳିଲା ପରେ ଜଳେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। এই 2ଟି ଉପାୟ ଦ୍ୱାରା ରୋଗ ଗୋଟିଏ କୁକୁଡ଼ାରୁ ଅନ୍ୟ କୁକୁଡ଼ାକୁ ସଂକ୍ରମଣ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରଖିପାରିବେ। ଭଉଣୀମାନେ, ଆପଣଙ୍କୁ ଅମୃତା ଦିଦିଙ୍କ କଥା କେମିତି ଲାଗିଲା? ଅମୃତା ଦିଦିଙ୍କ କଥାରେ ବହୁତ ଦମ ଅଛି। ଆଜି ଆମେ ଜାଣିଗଲୁ ଯେ ଆମ କୁକୁଡ଼ାକୁ ରୋଗରୁ ଆମେ କେମିତି ବଞ୍ଚେଇ ପାରିବା। ଭଉଣୀମାନେ, ଏବେ ତମେମାନେ କହିପାରିବ, ଯଦି କୁକୁଡ଼ା ସୁସ୍ଥ ରହନ୍ତି ତେବେ ଆମର କଣ ଲାଭ ହବ? ଅମୃତା ଦିଦି, ଯଦି ଆମର କୁକୁଡ଼ା ସୁସ୍ଥ ରୁହନ୍ତି, ଆମକୁ ଆମ ପରିବାର ପାଇଁ ଅଣ୍ଡା, ଚିକେନ ଆଉ କୁକୁଡ଼ା, ଯାହାକି ପୁଷ୍ଟିକର ଖାଦ୍ୟ ଆମକୁ ମିଳିପାରିବ। ଆହୁରି ବି ଆମେ ଅଧିକ କୁକୁଡ଼ା ପାଳନ କରି ନିୟମିତ ଭାବେ ବଜାରରେ ବିକ୍ରି କରି ଭଲ ଆୟ ପାଇପାରୁଛୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଘରର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ବି ମଜବୁତ ହେଉଛି। ସତ କଥା କହିଛ ଭଉଣୀ। ତମେ ଜୈବ ସୁରକ୍ଷା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅ, ତମକୁ ଏଇ 2ଟି ଲାଭ ନିଶ୍ଚୟ ମିଳିବ। ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଦି। କୁକୁଡ଼ାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଜୈବ ସୁରକ୍ଷା କାହିଁକି ଦରକାର? କୁକୁଡ଼ାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଜୈବ ସୁରକ୍ଷା ଏଥିପାଇଁ ଦରକାର ଯେ ୟାକୁ ପାଳନ କରିବା ଦ୍ୱାରା କୁକୁଡ଼ାକୁ ହେଉଥିବା ରୋଗ ଦାଉରୁ ରକ୍ଷା କରାଯାଇପାରିବ। କୁକୁଡ଼ାର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଠିକ୍ ରହିଲେ ଅଧିକ କୁକୁଡ଼ା ଏବଂ ଅଧିକ ଅଣ୍ଡା ମିଳିପାରିବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ପରିବାରର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅଧିକ ପୁଷ୍ଟିକର ଖାଦ୍ୟ ମିଳିବା ସହିତ ବଳକା ଅଣ୍ଡା ଏବଂ କୁକୁଡ଼ାକୁ ବିକ୍ରି କରି ଆମେ ଅଧିକ ରୋଜଗାର ବି କରିପାରିବା। ତା ସହିତ ନିଜର ଆର୍ଥିକ ଅବସ୍ଥାରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଉନ୍ନତି ଆଣିପାରିବା।